السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات آسيا. اليوم جيتكم بوصفة سهلة مهلة بدون تعب، بدون اختمار. وصفة نتاع مملاحات اللي سهلة واقتصادية في نفس الوقت. نخليكم على فيديو طريقة التحضير إن شاء الله. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose une recette facile qui se prépare sans effort, très économique. C'est des feuilletés salées. Et nous commençons la préparation, Inch'Allah. Donc, pour la recette, il nous faut 2 verres de farine, 1 verre de semoule fine, un peu de sel et un peu de miel. الوصفة خصنا 2 كيسان تاع الدقيق الابيض، عندنا كاس نتاع السميده الرقيقه، شويه الملح وشويه العسل. اللي ما عندهاش العسل تقدر دير شويه السكر. غنديرو دوك 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض او الفرينه مع وكاس نتاع الدقيق الحرش، يعني دقيق رقيق، مع شويه العسل وشويه الملح، وغادي نجمعوه بالماء بارد. كما شفتوا سهله هاد الوصفه، ما فيهاش كاع التعب، وغادي تسهل عليكم يعني، وغادي تشوفوا معايا راها سهله بزاف وغادي تعجبكم باذن الله. Donc voilà, c'est très simple. 2 verres de farine, 1 verre de semoule fine, un peu de sel, un peu de miel. Et puis on ramasse à l'eau froide. Donc ramasser la pâte tout simplement, sans effort. Donc c'est très simple. Je vous montre tout au long de cette recette les secrets pour réussir cette recette. هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي بطريقه سهله، غادي نديرها في واحد الساك دو كونجيلاسيون ولا واحد الفيلم المونتير ونخليها على جنب بلا نمشي نوجد الحشو ديالي. Une fois avoir ramassé ma pâte, je la réserve dans un sac de congélation ou un film alimentaire et la laisser se reposer le temps de préparer la farce pour notre feuilleté. Donc la façon est très simple, donc pas d'effort. Juste ramasser votre pâte et la réserver de côté le temps de préparer la farce. Pour la farce, j'ai pris du blanc de poulet, un peu de persil, une courgette, un poivron vert, un oignon, et pour les épices, un peu de curry, gingembre, sel et cumin. Donc je découpe mon oignon, mes poivrons verts ainsi que la courgette et le blanc de poulet également. Et puis on va découper l'ensemble et laisser mijoter l'ensemble. دونك انا كما شفتوا عندي الحشو ديالي، درت الفلفل الاخضر، درت واحد لا كورجيت، درت واحد البصله، عندي شويه نتاع الصدر ديال الدجاج مع شويه القزبر حتى هو درته، وفي التوابل عندي شويه الكركم، عندي شويه الفلفله، شويه الجنجبير والملح. صافي درت داك الدجاج يتقلى، وغادي نزيد عليه هذيك البصله مع الفلفل الاخضر ولا courgette. Donc sur feu moyen, je laisse mijoter mes légumes et mon blanc de poulet tranquillement. Une fois cuit, je retire mon mélange, ma farce, et je la laisse reposer dans un saladier et je passe au façonnage de ma pâte. Donc la pâte, je la divise en 2 et je commence à étaler sous forme de msemen. Donc l'étaler, donc mettez de l'huile sur votre plan de travail et commencez à l'étaler. هنا من بعد ما طبت لي ديك الحشو ديالي، حيدتها درتها في واحد السلادي وخليتها يعني تبرد على جنب. وهنا دهنت سطح العمل ديالي بالزيت، وبديت نقرص
هذيك العجينه اللي عجناها قسمتها على زوج وغادي نحلها هكا على شكل مسمنه. غادي نحلوها مزيان وغادي نطويوها على شكل مسمنه في الاول، ومن بعد غادي نروليوها باش يعني تكون وحده في وحده. في الاول غادي نطويها على شكل مسمنه، يعني غادي ندير لها ندهنها بالزبده ولا مايزينا في الوسط باش يكون عندنا داك الفويتاج، وغادي نطويها على شكل مسمنه. Donc bien étaler votre pâte, mettre le beurre fondu. Donc j'ai préparé le beurre fondu avant de commencer d'étaler la pâte. Donc de préférence de mettre un peu de beurre fondu au milieu et de la maïzena pour le feuilletage. Donc bien étaler votre pâte, badigeonner de beurre au milieu et saupoudrer de la maïzena. دونك هنا ندير الزبده في الوسط، غندير شويه المايزينا وغادي نطويها على شكل مسمنه. طريقه سهله وبسيطه. Donc c'est très simple. J'ai ralenti un petit peu la vidéo pour vous montrer exactement comment faire. Donc bien étaler et la plier. Donc j'ai mis du beurre au milieu. Je vais mettre un peu de maïzena et puis on commence وهنا le غادي pliage. نخليكم تفرجوا يعني المراحل كامله. غندير لكم واحد الموسيقى ونخليكم تفرجوا فرجه ممتعه. Donc là je vous laisse découvrir la recette, plutôt la finition de la recette. Donc je vous laisse découvrir en image la recette jusqu'au bout.